बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो सूरत अल-बकरा की अगली आयत आ रही है 47 टू 52, यानी कि 47 से 52 जो आयत है वो हम आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और इसमें जो है वो जो थीम आ रही इन आयत का जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो बनी इसराइल पर जो अल्लाह ताला ने अपनी नमात से उनको नवाजा था मुख्तलिफ, उसकी डिस्कशन इसमें पाई गई है। जैसे 47 आयत में जो है वो बनी इसराइल को याद दहानी करवाई जा रही है कि उन्हें नमात उन्हें निमतों उन्हें सनात को याद करो जिन पर जो अल्लाह ताला ने उन पर फजीलत फरमाई थी कि या बनी इसराइल करो, कि ए बनी इसराइल तुम याद करो नीमत अल्लाह थी, मेरी उन निमतों को, मेरे उन एहसानात को, मेरे उन करम को, अनअम तो अलैकुम जो मैंने तुम पे अता की थी, तुम पर इनाम की थी, तुम्हें दी थी, व अन्नी फजल तुम अलल आलमीन और मैंने तुम्हें जहां पर फजीलत दी थी। अब बनी इसराइल जो है वो एक कौम थी और इस पे जो फजीलत दी गई है जहान पर, यानी कि इनको प्रायोरिटी जो दी गई है वो तो ये इनकी थी कि ये लोग जो है ये कौम जो तौहीद की अलंबरदार थी। जैसे बाकी कौमें थी वो शिरक में मुब्तला थी, लेकिन जो बनी इसराइल की कौम थी इनको बाकायदा तौहीद की दावत दी गई थी और उसके जो है ना वो पैरोकार वो बने थे। जैसे आयत 48 में फिर अकीदे की खराबी के हवाले से डिस्कस किया गया है कि वत्तकू यौमा ला तज़्ज़ी नफ्सन अन नफ्सिन शैअन, कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई शख्स किसी के कुछ काम नहीं आएगा, किसी हवाले से हेल्प आउट नहीं कर सके, वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतन, और ना ही किसी की शिफात या सिफारिश कबूल की जाएगी, वला युहज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून, और ना उसकी तरफ से कोई बदला लिया जाएगा और ना ही उनकी मदद की जाएगी। और कहते हैं कि बनी इसराइल के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ था उसकी जो रूट काज थी, उसकी जो मेन रीज़न आ रही थी वो यही थी कि उनके अकीदे की खराबी हो गई थी। अब उनके माइंड में ये चीज़ चल रही थी कि जो मुसलमान हैं, जो बनी इसराइल कौम है, वो लोग ये समझते थे, उनकी ये सोच थी कि हम अपने अम्बिया और जो अकाबर की हम औलाद हैं, तो इसी तुफैल इसी वजह से हम जो भी हमारे सर अंजाम देंगे हमारी बख्शिश हो जाएगी। जबकि जिस तरह कहते हैं कि कोई शख्स अगर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाता था, उसको कोई मसला दरपेश आता था, तो उसका जो दोस्त होता था वो उसकी मुखलिसी के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करता था ताकि उस मसले या उस मुश्किल से उसको निकाल ले। इस हवाले से फिर बाकायदा जो है ना वो बयान किया गया है कि उस दिन जिस तुम्हारे जब मसला दरपेश आएगा या अल्लाह ताला से आमना सामना होगा, तो उस दिन किसी किस्म की कोई सिफारिश या शफाअत कबूल नहीं की जाएगी। 49 आयत में हम देखते हैं तो जो फ़िरौन से निजात दूसरा इनाम अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया था वो इस आयत में बयान किया गया है। वज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फ़िरऔना, और जब हमने तुमको जो है वो निजात दी थी फ़िरौनियों से, और यसुमूनकुम सुउल अज़ाब, और वो तुम्हें बुरी तरह अजाब दिया करते थे, युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़बह करते थे, वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी बेटियों को वो जिंदा रखते थे, वफ़ी ज़ालिकुम बलाअन मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम बड़ी आजमाइश थी। अब इस आयत में जो बयान किया गया है कि जैसे फ़िरौनियों से निजात दी है और उसके बाद अजाब से भी बचाया है, बेटों को ज़बह करते थे, बेटियों को ज़िंदा करते थे, तो ये इशारा कर रही है इस तरफ के जब बनी इसराइल में जो फ़िरौन जो एक बादशाह था, उसने ख्वाब में देखा था कि एक शख्स बनी इसराइल में पैदा होगा जो उसकी सल्तनत की तबाही का बायस बनेगा, उसको जो है ना वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ जाएंगे। तो उसका तरीक़ाकार क्या था कि उसने हुक्म दिया था कि जिसके घर बेटा पैदा होगा उसको कत्ल कर दिया जाएगा और जो बेटियां हैं उनको ज़िंदा रखा जाएगा। अगली आयत में जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़ाइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहरी फ़अनजयनाकुम वअग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, और जब हमने तुम्हारे लिए समंदर को फाड़ दिया फिर तुम्हें तो बचा लिया और तुम्हारे देखते देखते फ़िरौनियों को डुबो दिया। ये उस वक्त की बात चल रही है जब बनी इसराइल के मज़ालिम बर्दाश्त करने के बाद, ये फ़िरौन हुकूमत के मज़ालिम जब बनी इसराइल ने बर्दाश्त किए थे और हज़रत मूसा की क़यादत में फिर मिस्र की रिहाइश को वो छोड़ते हुए अपने आबाई वतन फ़लस्तीन की तरफ जब उन्होंने इरादा किया था लौट जाने का, वहाँ पर वो जाना चाहते थे। अब मिस्री हुकूमत के डर की वजह से इन्होंने इरादा किया था रातों रात सफ़र करने का, और तब जो है वो बनी इसराइल रास्ता भूल गए थे। उधर फ़िरौन को भी खबर मिल गई है और वो अपने लश्कर की खुद कमान करता हुआ वहाँ, यानी कि लीड करता हुआ वहाँ फ़ौरन पहुँच गया है। अब कहते हैं कि बनी इसराइल के मशरिक़ की जानिब जो है वो समंदर था, दाएं बाएं शिमाल और जनूब में पहाड़ियाँ थी,
بیک سائڈ پہ یعنی کہ پشت پر مغرب کی جانب جو ہے نا وہ مصری لشکر آ گیا تھا. تو بیسیکلی جو ہے نا وہ اس آیت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر اس واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا تھا سمندر میں اور وہ پھر پھٹ گیا تھا اور آپ کا جو گروہ ہے وہ بچ گیا تھا اور فرعون وہاں پر جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. اگلی آیت 51 ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں اگلے انعام کے حوالے سے کہ وَإِذْ وَعَدَنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً کہ جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا تھا. یعنی کہ جب کوہ طور پر وہ گئے تھے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ملاقات ہوئی تھی اور ان کے پیچھے قوم نے گائے کا ایک جو ہے نا بچڑا بنایا اور اس کی وہ پوجا کرنے لگے تھے. تو اس واقعہ کی طرف یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ ثم اتخذتم العجل من بعدہ کہ پھر اس کے بعد تم نے بچڑا بنا لیا وانتم ظالمون حالانکہ تم ظالم تھے. اب یہاں پر جو ڈسکشن کی گئی ہے وہ باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ کیسے مصری حکومت کے مظالم سے نجات پانے کے بعد جب بنی اسرائیل جو ہے وہ پہنچے تھے سینا کے مقام پر اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ایک دستور جو زندگی ہے وہ عطا کیا اور حضرت موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ایک کوہ طور پر جائیں گے, پہاڑ پر وہ جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے. اس کے بعد پیچھے جو قوم تھی انہوں نے بچڑا بنایا سونے کا اور اس کی انہوں نے پوجا شروع کر دی ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ پھر جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور قانون فصیل دیا تاکہ تم ہدایت پاؤ. جو چوتھا انعام دیا گیا تھا اس میں اس سے مراد آ رہی ہے ہدایت کے حوالے سے وہ ہے تورات بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی. اور اس کے بعد فرقان اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے. تو فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہوتی ہے. اور یہاں پر جو ہے نا وہ فرقان سے احکام شرعیہ یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ مراد ہیں کیونکہ ان سے جھوٹے سچے اور کافر جو مومن کا فرق معلوم ہوتا ہے. تو مفسرین جو ہیں وہ فرقان سے مراد جو ہے وہ تورات کو لیتے ہیں. تو یہ ہم نے جو ہے نا وہ آج آیات ڈسکس کی ہیں 47 to 53 یعنی کہ 47 سے 53 آیات تک جو ہے نا ہم نے آج پڑھا. جس پر سب سے پہلے انعامات کیے گئے تھے کہ پہلا جو ہے وہ ان کو اس چیز پر برتری دی گئی کہ وہ توحید کے علمبردار تھے. پھر ان میں جب عقیدے کی خرابی ہوئی تو اس حوالے سے ان کو تھوڑا سا ڈھیل دی گئی اور سختی کی گئی. دوسرا انعام آ جاتا ہے کہ فرعون کی قوم سے نجات کیسے ان کو ملی تھی اور ورک ہو گیا فرعون کس طرح سمندر میں. تیسرا جو مین انعام آ جاتا ہے وہ گائے پرستی پر جان کے جب انہوں نے بچڑا اس کی پوجا کرنا شروع کر دی تو اس شرک کے باوجود ان کو جو ہے نا وہ معافی دی گئی تھی. اور آخری جو چوتھا انعام آ جاتا ہے عنایات میں وہ آ جاتا ہے کہ کس طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہدایت پر لے کر آئے ہیں, ایک ہدایت کا رستہ دکھایا ہے تورات کی شکل میں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, یہ ہماری آج کی آیت کی ڈسکشن تھی.